माँ तमे मते आउरी थोर माछ देलो मु किंतु माछ बिल्कुल खाई पारु नहीं माँ। माछ न खाइले देहरे बल किपरि आसीबो। सुन हे झियो को तमे काहे कि किछि कहून। मु आउ कोन कहिबी मु कष्ट करी माछ किनि आनुछि आउ सेई माछ खाइबाकू तमे माने चाहुन। मोर आकाशबु कष्ट कालीठू माछ ही किनिबी नाही। नहीं बापा तमे काहे कि माछ किनिबो नहीं। मु जानि छी तमे माछ खाइबाकू खूब भल पाओ। हा 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 दे माँ मो थाली रे देई दे। तू जेतेबेले खाई पारिबुनी सेतेबेले मो थाली रे देई देबू। देख देख तो माँ मनरे केते हिंसा हेउछि। नहीं बापा माँ को टिके हेले हिंसा नहीं तमे माछ खाओ बापा। माँ मोरो माछ पीसटा बापा थाली रे दे दियो माँ। बापा और झियर प्रेम देखी मु तो पूरा मरी गली। मनर मैना तते देखला दिनु उड़ी गला चेना। आहा की बासना माछ बासना आसुछि। एठू तो माछ बासना आसुछि। देखिबा तो भीतर किए किए अछंती। मोर खाइबा सरीला माँ मु एबे जाउछि। एथर तमे माने माछ चिंता बिल्कुल करो नहीं। मु सब तक खाई जीवी। एबे मु सब बड़े रंधा घर रे थीबी। आउ जे भी एही रास्ता देई माछ नहीं जीव मु सब तक माछ खाई जीवी। कौटी गो चिनी रो माँ कौटी गल तमे। सुनो चिनी ओ रजनी सुनो। बापा तमे आउ थोरे माछ किनिल माँ देखिले किंतु रागी जीव। कौन करिबी माँ बजार पटे जाइथिली मते लागिला कि ए माछ मते देखी किछि कहूछि। ए गौतम मते घरे नहीं जा रे। तू आउ रजनी आउ चिनी भाजी खाइबो। आहा माछ लभरे मनरे जा आसुछि ताहा कही जाउछ बापा। चिनी
ତୁ ଏତେବେଳ ଯାଏ କାହା ସହିତ ଗପୁଛୁ ଲ? ଏ ବାପା ଲୋ ଦେଖ ତୋ ମା ଆସୁଛି। ମା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ଏ କଣ ମାଛ? ହଁ ହଁ ମାଛ ଆଣିଛି। ତମେ ମତେ ଭାଜି ଦିଅ, ମୁଁ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବି। ଗୌତମର କାମ ଦେଖି ରଜନୀ ରାଗରେ ତମ ହୋଇ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ରଜନୀ ଖାଲି ରାଗିଯାଏ। ଓଃ, କାମ କରୁ କରୁ ଜୀବନ ସରିଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାଛ ଆଣିଲେ। छी, ଆରେ ପନିକିଟା କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ଯାଇ ଖୋଜି ଆଣୁଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ତାଜା ଇଲିଶି ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲିଶି ଖାଇ ନାହିଁ, ଯାଇ ଖାଇବି। ଯାହା ହେଉ ଗୌତମ ଦାଦା ମତେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛଟିଏ ଆଣିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରା ଗୌତମ ଦାଦା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମେନେ କାମ ଖାଇଦେଲ ଘଣ୍ଟା ଡାଡା ଓ। କେତେ ବଡ଼ ଇଲିଶି, ବେଗି ବେଗି ଖାଇଦେବି, ନଇଲେ ସେ ଗୌତମର ମାଇକିନା ଆସି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବ। ଦିନକୁ ଥରେ ମାଛକୁ ନ ଖାଇଲେ ମନ ହିଁ ଭରେ। ମାଛର ସ୍ୱାଦ ସ୍ମୋକେ ମରିଦେଲା ରେ। ମୁଇଁ ଝୁରି ମଲି ମାଛ ଚେହେରା ଖାଲି ଖାଲି ହାଏ। କି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦିନକୁ ଥରେ ଇଲିଶି ନ ଖାଇଲେ ମନ ହିଁ ଭରେ। ଆରେ ଏଇଠି ତ ଏବେ ମାଛ ରଖିଥିଲି, କୋଉଠି ଗଲା? ତମେ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛ? ଚିନିର ବାପା, ଓ ଚିନି, ସବୁ ଆସ ତ। କଣ ହେଲା ମା? ପାଟି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ସେଇଟା ତ ତୋର ମାର ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଚିଲେଇବା, ପାଟି କରିବା। ହେଲେ କଣ ହେଲା? ପାଟି କରୁଥିଲ ଯେ? ତମେ ଏକଦମ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କଥା କହିବ ନାହିଁ ତ। ହେଲା କହିବି ନାହିଁ। କଣ ହେଲା କୁହ ତ? ଏବେ ତୁମେ ଯୋଉ ଇଲିଶି ମାଛଟି ଆଣିଥିଲ, ମୁଁ ଏଇଠି ରଖି ପନିକି ଆଣିବି ବୋଲି ବାହାରକୁ ଗଲି। ଆସି ଦେଖିଲି କି ମାଛଟି ନାହିଁ। କଣ କହୁଛ? ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ କୋଉଠି ଉଡ଼ିଗଲା? ହଇ ସତରେ ଦେଖୁନ। ସତରେ କୁହ ରଜନୀ, ମୋ ଉପରେ ରାଗି ତମେ ମାଛଟାକୁ କୋଉଠି ରଖିଦେଲ? ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ସେଇ ମାଛ କଣ ପାଇଁ ଲୁଚେଇବି? ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଠିକ ଅଛି? ହେଲେ ମା, ନିଶ୍ଚୟ ବିଲେଇ ଆସିଥିବ। ସତରେ କହିଲୁ ମା, ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିଲେଇ ଆସି ସେଇ ମାଛଟାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିବ। ବିଲେଇ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲେଇ ତ ମୁଁ ରେ। ତମେ ଯେତେ ବି ମତେ ଖୋଜି ମର, ମୋର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ବି ଧରି ପାରିବନି। ଯା ହେଉ ଆଜିର ମାଛଟା ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଓଃ, କି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଶୋଇବି ତ। ଏବେ କିପରି ବିଲେଇ ନେଇଯିବ ଲୋ?
चुप अछ कौन भाबुछ तमे कौन आउ भाबिब मु माछ किणिले तोर माँ को भल लगे नहीं एबे भल हेला ना माछ काटिबाकू पड़िबो ना भाजिबाकू देख चिनी तोर बापा मते केते कथा सुनाउछि मु केते झगड़ा करे हेले माछटी हजिबार मते भी खराब लागुछि हेला हेला आउ कांदोनी आउ थरे केबे माछ किणी आनिबी कालीर माछटी खूब स्वाद थिला आज भी गोटिए माछ मिलिले खूब भल होइथांता अरे से किए आसुछि ये तो गौतम आसुछि हातरे कोन तारो माछ आज भी खाइबी माछ कोठी गलो रजनी याडी आस तो सकाळे सकाळे कोठी जाईथिल बजार को जाइथिली आज भी गोटिए माछटी आनिली आज किंतु हजिले चलिबो नाही तमे मते आउ थरे कथा सुनाउछ छी सकाळ सकाळ ए सब कोन कहिछ मते न कहिले तो हबो नाही तमे बजार को तो जाऊ नाही ना गोटिए माछ किणीबाकू केते खटिबाकू पड़े सेइडा तमे किपर जानिबो नियो माछटी नियो एबे जाओ तो माछ काटी भाजी दियो भूकरे पेटरे मोर चों चों करुछि मु जाई गाधोई आसे आजी माछटाकू देखि रखिबाकू हबो सब बेले एते दामिका माछटी हजि गले किंतु बाधी जीव अरे माइकी नाटी जाओनी कहि की न गले मु की परिही माछटी खाइबी हाँ गोटे बुद्धि आसिला मो मुंडरे एथर बढ़िया हेला मु चिन्नीर रूप नहीं ता पाखकू जीबी माँ तमे कौन करुछ एठी बसी माँ तमे एठी बापा तो तुमको टीवी रूम रे डाकुछंती जल्दी जाओ तो कौन मु तो एबे तो बापा सहित कथा कही आसुछि तू जा मु माछटाकू काटी आसुछि नहीं तमे एबे ही जाओ मु एठी माछकू देखुछि अरे चिनी तू एठी किपरि आसिलु रे तू कोन कहउछ मां मु तो केते बेलठु एठी अछि सतरे से तो एठी अछि केते बेलठु कोन हेला कि जे चिनी हेले से किए जे रंधा घर रे माछ जगुची तो रूप रे कोन कहउछ मां किए अछि चलो देखिबा तो हाँ चलो मु भी जीबी ये बोपालो ये तो पिचा सुनीटिए रे कि स्वाद वाह माछ तो काली तू भी स्वादिया अरे किए मते देखी देब मु जाई घर ऊपर बसी पड़े ये माँ ये कौन ये तो पिचा सुनिलो की भयंकर तार रूप बापा हेले एही पिचा सुनीटी सब माछ खाउछि हाँ सतरे तो मु कष्ट करी आणुछि ओ ये चंडीटीए खाउछि मते भय लागुछि बापा ये पिचा सुनीटीए हमको भी खाई देले डर नहीं माँ मु एबे आम खड़गपुर रो
मुड़ी मार्केट विख्यात साधु बाबा पाखकु जाउछि सही ए पिचासुणी को किछि करिबे। जन्हरे जन्ह तू टिकिए रही जा, जन्हरे जन्ह तू टिकिए रही जा, झुरी मरुछि मते तू नहीं जा, झुरी मरुछि मते तू नहीं जा, कहीं केते दूर केते आपणार, कहीं केते दूर केते आपणार। केते दिन परे गीतटी मु गाइली। हौ जाई टिके चा करे। तमे एठी बसी चा पिउछ, हेले मु तम पई गोटिए गीत गाई देबी। तुमर स्वप्नर सुनेली संध्या, देइछि मु तोर ना रजनी गंधा। हौ हौ रजनी गंधा ना छेना गुड़, तमे एठी बसी गीत गाउछ आउ से पिचा सुनी आम मुंड ऊपर बसी नाचुछि। तमे से चंडी पाई बिल्कुल चिंता करो नहीं, साधु बाबा अछि ना, से सब ठीक करी देबे। हौ हेला जे बहु दिन हेला शिवमटा आई घरे बुलिबाकू जाईची, ताकू टिके फोन करी डाके तो। हेलो माँ, तमे केमिति अछ माँ? आ शिवम केमिति अछि? बहु दिन हेला से पुओडा जाईची, ताकू टिके पठेई दियो। रजनी मु भी भल आछि, शिवम भी भल आछि, संध्या रे छाड़ी देबी। तू केमिति आछु? तोर गोड़ व्यथा गेला? आर जुआई केमिति आछि? जुआई काम रे गेला? हाँ माँ, मु भल अछि। मो गोड़टा केतेबेले बथा हुए ओ केतेबेले बथा हुएनी। तम जुआई भी भल अछंती और से सबु दिन काम जाए। ओ रजनी तू भल रे था। हाँ आज संध्या रे पठाई देबी। शिवम आज संध्या बेले घर को आसुछि। बहु दिन हेला पुओटीर ट्यूशन स्कूल सब बंद हो जाइछि। माँ तो कहिले ना आज संध्या रे शिवम को छाड़ी देबे। हौ हेला मु जाउछि सेई साधु बाबा पाखकु। माँ मु आसी पड़िली, चिनी नानी तमे केमिति अछ? शिवम भाई आसिले तक धुम शिवम भाई आसिले तक धुम शिवम भाई आसिले माँ 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 शिवम भाई आसिले तक धुम। आलो रो चिनी तो तक धुम तो आसिलो कि रे मो सुन्ना पुअटी। केते दिन हैला बापा तो स्कूल को जाइन। हाय घर तो मते आसीबा पई इच्छा नथिला माँ, मु कोन करिवि, काली टू स्कूल जीवी। बाबा आमको रक्षा करो, आम घरे गोटे माछ पिचा सुणीर बास होई जाइछि। से प्रतिदिन गोटिए गोटिए माछ खाई आम घर ऊपर ही रहुछि। डर नहीं, खाली माछटिए तो खाउछि ना, सेई माछ देई ताकू मु धरिबी, चाल मो सहित जीवू। बाबा तमे आउ थोरे माछ किणी आनिलो? हाँ, कारण सेही माछ सहित मु सेही माछ पिचा सुणी धरिबी। जा एबे एही माछटी को रंदा घरे रखिया, बाकी काम एही माछटी ही करिबो।
ଏହି ଘରଟି କିନ୍ତୁ ମାଛର ରାଜା ହୋଇ ଯାଉଛି। ଏତେ ମାଛ ଖାଇ ସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରବାଲା ମାଛ ଆଣି ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର କଣ ହେଲା, ମତେ ମାଛ ମିଳିଲେ ହେଲା। ମରିଗଲି ରେ, କେ କୋଉଠି ଅଛ? ଏ କିପରି ମାଛ? ମୋର ବେକ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ରେ। ଦେଖ ବାପା, ମାଛ ପିଚା ଶୁଣିଟି ଯନ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଡେଉଁଛି। ସେ ନ ଡେଇଁଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେଇ ମାଛଟିରେ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ଦିଆ ହୋଇଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଯା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ ଆଉ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ ନାହିଁ। କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମାଛ ବି ଖାଇବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସାଧୁ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ତା ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଛ ପିଚା ଶୁଣି କୋଉଠି ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁ ବାବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପିଚାଶୁଣୀର ଜାଲରୁ ଆମକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ମୁଁ ହେଲା ଦାଦି। ଆମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ।